ଜୋର ନା ମତେ ତମକୁ ସତ କଥା ଯଦି ମୋର ବାର୍ଥଡେ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଆଜି ଅଛି ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ପଳାଇଛି ହେଲା ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ବୁକଟେ ଅଛି ଦିଟା ଅଛି ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ଏବେ ଛୋଟ ନାଇଁ କି ଗଲେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଦେଖି ନାଇଁ କି ସକାଳୁ ଦେଖିଲି ନେ 3ଟା 5 ଦେଖିଲି ହଁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରହୁଛି ମୋ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହେଲା ରହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି ହେଲା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ବର୍ଷାକୁ ହେଇକି ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଓଦାଟେ ହେଇକି ଆଉ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପାଣି ବୁଡ଼ାବୁଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାଣି ତଳେ ସବୁକୁ ହେଇକି କେମିତି ଜାଗା ଲୋକ ନଚୁଛି ହେଲା ଏମିତି ଜାଗାକୁ କେବେ ଆସିବ ଏମିତି ଜାଗା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପଳାଇଛି ଏବେ ଭାଇ ମୋ ବାର୍ଥଡେ ବୋଲି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମୁଁ ଆଜି ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଓଦାକି ହେଇକି ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ନାସ୍ତା ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ମାନୁଛି ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମୁଁ ଜନ୍ମଦିନଠୁ ବାର୍ଥଡେ ହେଉଛି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କୁକୁରଟେ ଅଛି ହେଲା ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ହେଲା ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ହେଲା ନନୁଛି ଦେଖ କୁକୁରଟା ନନୁଛି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କଲୁ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସାହି ଅଛି ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି କିଏ ନାହାନ୍ତି ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଏକଲା ଅଛୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖାଇଲୁ ଆମେ କଲୁ ଆଉ ବସ୍ତା କରୁଛୁ ଆରେ ବସ୍ତା କଲୁ ଚାଲୁ ଏବେ ଘରୁ ପାର୍ଟି କ'ଣ ଆଜି ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମଜା ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଆଉ ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି କ'ଣରେ ଆଜି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଆଜି ବୋଲି କେତେ ଖୁସି ଆଉ ସକାଳ ହେଇକି ଆଜି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ପୁରା ଯେମିତି ଆଜି ସେମିତି ବର୍ଷା ଉଦା ହେଇକି କେମିତି ଉଦା ହେଇକି ବହୁତ ଭାଇନା ପୁରା ଉଦା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଉଦା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଗାଡ଼ି ନେବ 412 ଅଛି ବର୍ଷାକୁ ଉଡ଼ାକି ଆସିକି ଆମର ଯେ ପୋରୀରେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସେମିତି ଆଉ ଉଡ଼ାକି ହେଇକି ଆସିଲୁ ବହୁତ ମୋର ବାର୍ଥଡେ ଆଉ ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ବର୍ଷା ପାଗ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେକୁ ଉଡ଼ାକି ଆସିଲି ଏବେ ସାର୍ଟ ପାଇଁ ପୁରା ଉଡ଼ା କରି ଆସିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଜି ଏତିକି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଆଜିର ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ମାନୁଛି ସାଙ୍ଗରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଆଉ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ନାଚ ଦେଖ ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମଜା ଲାଗୁଛି କେତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇ ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କରିକି ଆଉ ବର୍ଷା ଉଡ଼ା କରି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନଉଛି କହିବ ନାହିଁ ଓକେ ଆଜି ଭାଇ ଆଉ କାଲି ତ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଉ ବାର୍ଥଡେ ମୋର ଆଜି ବହୁତ ଗୋସାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ମନ ଦେଖ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଗାଁ ଗହଳି ଭିଡ଼ିଓ ବନି ଆଉ ଆପଣ ଭାଇ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇଛି ଛାତ ଉପରୁ ଆଉ ଏମିତି ଛାତ ପହଞ୍ଚେଇଛି ଏବେ କେରକେରା ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନୁଛୁ ଆଉ ହଉ ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଲାଇକ୍ କର
कमेंट करो सब्सक्राइब करो एमती साईटा देख ଏବେ ସେଇଟାକୁ देख ସେଇଟା ଗୋଟେ चूर्ण मारा केमी दूसरी सटा है एमती दूसरे एमती कलर मार्च कलर मार्च सब भल होता है सब पारा थे ये आटम करते जाऊँ आम साईटा आम साईटा मो साईटा एमती सब किए ना सब किए क्या कर से गोटे बरगंड ऊपर नागिर पस्क छाड़ा ये गाई अच्छी गाई अच्छी बार्डे बोली बहुत खुशी होगा आज केमी आज दुदिन फुल पैंट काली पिंधि काली अच्छी हिरो हिरो लगा अच्छी माने बहुत लोक देखा पड़ो से पुण्य करा पड़ो एत लोक भाई काली एमती वर्षा देख मानस से पूरी कथा कथा मन पड़ा से पूरी कथा को माने के बसा उठा कि सोना बस देखिए आसी उठा 5 घंटा उठालु और ये गोटे दी 11टा बचला जे संजा ने बसुची है माने मुंड खराब हम बाटे पूरा लाइफ पूरा एमती मानव आउट कथा गोटे शुण भाई डाकिले मानव भाई तो बर किए आइले भाई मुझे सत्य कथा कहूँ आज गोटे बाड गोटे एत खुशी आमको गाँव गले केते वीडियो बनबी बक बनी और से बाटे गोटे टेंट बना डाटा अच्छी 29 तारीख तापर दाता को देखी मुंड खराब आ तो बक बना करिया ये पार फिल्म आसब केकर कोडी और फास्ट टू लास्ट तुम देख फेमस मोर बाटे सरला ए बहुत खुश अच्छी छाट पहुँची ए मो जन्मदिन केक को आनी आशा करी ए बहुत अच्छी खुशी मन दिया दौनी और आने आज समझ चॉकलेट देवी यही कहती दे पारे और आज गोटा कौन बापा गोटे किए पिला किए डाक आसबेनि थोड़ा थोड़ा गोटे कथा मानते सब सदा को पठे कि जिते बेले पैसा थी समय पड़ा से दे सब चॉकलेट हो जाऊँगी मान आज बहुत खुशी मु काली की केते वर्षा है मु मेडिटेशन कर मानवी मुझे गाँव जी मुझे गाँव गले घर को बनबी तापर कि तुम ये कथा गोटे प्रश्न पचार मोटू घरे कथा कहूँ शुण मुझे गाँव जी गाँव जी मुझे तुम बार्डे कोई बेले मुझे तुमको आगे पोस्ट कर छाड़ी आशा कर मुझे शोई उठे आज देख मुझे 3 बाजी आ गोटे घर विषय चर्चा कहबी गाँव गोटे चोरी वीर बनी सब वीर बनी तापर जिते पार्थ से कर मन कर माने बहु भाई भाई कौन भाई अजा मामू माई आओ समस्त कौन भाई मुझे बार्डे मुझे बहुत खुशी अच्छे मैंने सांगती आसी बहुत मुझे खुशी अच्छे मैंने आसला मुझे गोटे गोटे सबके देनी मु क्या कि मांगुनी क्या गर्व कथा कहूनी क्या कि कहूनी आम पाखे गोटे भाई देख से नुगर कथा मन पड़ा नुगर सफा अच्छे सुन भाई नुगा बसार उड़ाले काटी है माने कौच उड़ाले आंट हम है से भगवान गोटा आशा आम करा कौन शुण भाई और से जार इच्छा से कर आम इच्छा ना भाई आम दूला कहू से डाटा कथा कहू और ये पाच फास्ट नाच देख केमी लगे आ केक गोटे मानी आ बसा भाग केमी उड़ाली बहुत खुशी लगे माने मुझे भावुँ सपन देखुली मोर आशा मुझे बहुत खुशी लगे आज बहुत खुशी आती विरोधी बनबी तापर गाँव गए सब कटे मुझे कहबी तापर कौ
ଯେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା, କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କର, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ଫଲୋ ଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।